ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, самарқандиёни муҳтарам, ва ин дар ин бегоҳи пурфайз дар чунин як рӯзи муборак мо тавассути барномаи шоми Самарқанд боз меҳмони хонадони шумо азизон ҳастем. ассалому алайкум самарқандиёни муҳтарам. тавре фарухҷон гуфтанд мо аввало ҳамаи шумоёнро бо иди рамазон аз таҳти дил табрик ва таҳният мекунем. дар зиндагонӣ барори кор ва омад ҳамеша ҳамроҳатон бошад мегӯем ва чун ҳар вақта ва ба инобат гирифта онро ки имрӯз бисёр ҳам як рӯзи хушиву хурсандист, фарухҷон биёед як суруди хубро ба диққати тамошобинон ҳавола кунем. бисёр хуб мешуд. марҳамат, суруди дом дорад. ва акнун бошад дар қисми дигари барнома, азбаски имрӯз рӯзи ид аст ва албатта ҳамаи мо медонем ки дар рӯзи ид занҳо, модарон, духтаракони зебои мо давомдиҳандаи анъанаҳо, маросимҳои қадимаи халқимон мебошанд. мо мехоҳем ки яке аз чунин анъана маросимро ба диққати шумоён ки ба навор гирифтаем ҳавола кунем. ин маросими ҳинобандон мебошад. дар арафаи ид ҳамаи занҳои азизи мо, духтаракони зебои мо дар дастҳояшон рангоранг карда ҳино мебанданд ва ниятҳои нек мекунанд ва ҳамчунон мегӯянд ки духтаракони зебо чил кокул бофта бо ниятҳои нек онаҷону модарҳояшон даст ба дуо мебардоранд. албатта аз суханҳои шумо фаҳмидан мумкин аст ки лавҳаи ҳозираи мо бахшида шудааст ба ҳамин яке аз маросимҳои қадимаву миллии мо, маросими ҳинобандон. албатта шумо дуруст дарк кардед. биёед ҳамин маросимро якҷоя тамошо мекунем. марҳамат. ривояте ҳаст ки мегӯянд асрҳои пешин дар назди ҳавлии давлатманде мерӯидааст ҳиногул растанӣ ва дар вақти обравӣ занҳо гулҳоро канда хостанд ки пардоянд, вале дастҳояшон беихтиёр ранголуд шудааст ва донистаанд ки аз растании ҳиногул ҳам бӯи хуш меояду ва ҳам ранги зебои ҷигарранги ҷилодор ва ҳамон рӯз мувофиқ омадааст ба охирҳои рӯзадорӣ ва аз ҳамон замон инҷониб он растании гули худрӯи ҳиногулро дар назди хонаҳои худ сабзонида рӯзҳои ид дасту пои мӯи худро оро медодагӣ шуданд. ин ҳиноя аз қадим мондагӣ урфу одатамо. ҳиноя рӯзакҳои ид ба мемонанд ки хурсандӣ боли хурсандӣ шад гуфта, рӯзе ки иди рамазон ба мемонанд, рӯзи иди қурбон ба мемонанд, ду маҳал мемонанд. ин рӯзи рамазон ба молдагӣ ҳиноҳо мо то рӯзи айни иди қурбона омдагиша агар истод ҳамин қадра одам ба бахм шудааст, муродошо мерасидааст, гуфтагӣ ниятҳо ҳаст. аз барамон ҳам ин дасте ки духтарчаҳо ба офтоб барин када мемонем, худоя худовано завона мо ҳама вақт тин шавад, офтобо мо ҳама вақт дурахшон шавад, гуфта ҳамин офтоба расмаша када ният када мемолем ба чӣ коба. барои ҳамон ҳам ин тафти даста одама ҳарораташа мегирад, одама бедардӣ мебиёрад, саломатеш ба нағз, мӯҳо ба мемоланд, мӯҳо дароз шавад, мана аз ва ё зебо шавад, гуфта почеш дар кунад, дар поча мемонанд ки одама саломатеша ҳамеша нақ шавад, гуфта мемонанд. мегӯянд ки баъзе вақт мардҳо ҳам мемонанд. ҳамин чиз мумкин менеме? мумкин як лела чоқошон ба мемонанд ки ният када мемонанд, ҳамонам ки худо илоҳи кам ҳам мекомо тин шаему ҳамин хел рӯзако ба худо ҳам мекомо лоиқ бинад, гуфта мардакомо ҳам мемонанд, якта лела чоқошон мемонанд. ин нағз урфу одат. ҳиноро пештар мегӯянд ки як растанӣ будааст ва ҳам хелме ҳамчун растанӣ аз замин мерӯидааст баъд гирифта ҳамно об мекарден. ҳозир ин тайёраш аст. ин тайёр муҳим боям ҳиногул мешуд ку ҳиногул мекорем баҳорба ваям анам хел гул када савадча барин шуда гулҳои рангу баранг ҳар хел гулҳо мекунад ва як гифта агар кӯфта ҳамун решешу баданаша кӯфта монед худи ҳамин ҳино фақат ин муомба акун аз дигаҷо фақат ваяш мебиёдда. ҳозир азбаски бо пешрафти тараққиёти замонаамон ин чиз аллакай дар ҳолати тайёраш дар мо ҳаст. магазинҳо ҳаст, ҳамаи идба ҳозир ҳама тараддуд, ҳамаи кадом хонадон надаред, ҳамунҷа ба ҳинокати осмаю ҳамин чизо тайёр. марҳамат, якта ба мо нишон диҳед ки дар инҷо чиҳо ҳаст ва аз чӣ сар мекунанд барои ҳиноро молидан? аз чӣ истифода мебаранд? ҳино манакун тайёраш мана ҳамин хел вайба ҳаст магазинҳоба. ина кишода дар эни ин ба парашокаша андохта мана дар ҳамин ҳолат анамин мана кам таракак андохта ҳамин оилитон ба чӣ қадр одама сайн ба ниё када меанзед.
سانی از این آب میانزیمو همینه آمخته کده نغز کک ملایم کده کک میمونیم. آبی گرمه آبی خنک می؟ ایلیق با یک 2-3 ساعت دینا دم کده میمونیم. سانی منی خیلی حالت به میبیاد. منی خیلی حالت به اومدم بعد سانی بچه های خودکامای دستکام میمالیم. من دیده ایستادم که شما یک نقطه‌چه ها کرده ایستادید. این رمزی چی؟ آفتاب. ستاره های و آفتاب و اینجا هر خیلی شکل هم کردن ممکنه. ها. هر یک تا بایش بیام میمولیم 5 بای. در بعضی مراسم ها هنگام توی ها هم حتی برای همین هینوها یک سرودهای هم هسته. هینو میبندن گفته میخوانن ها. خاطرتون باشه دکر. ممکن است که این از همین در نتیجه بسیار استفاده بردنی هینو باشه ها البته من همین طور کردیم دستتر انت دور اکنون چیکار میکنن؟ نخونهاش بهم میمونیم. نخونهاش بهم میمونن نه؟ اکو اینا همین من هم تو کده دستکشه یک جوی میکنه انم تو میکنه سونه ابولوش یک تکک لطکتی بسته همین شب هم تو خمیرت پگوی کتی خسته میشید این تو کده استو بچه تو سهر همینطور باید که ایستادن تکک کده خمیره دختر چایم خورسان شده این کاربه اشتراک مونن خوشونم که گنده نشود کشوده نشود دستکش کده پگوی به سانی خوشوری که گل برورده اینه شتن بد با خودشون خورسان میشون اگل من اکن من اینجا دوگانه هایم من همسایه که خیش توارا کویم هم ماشون آمده همین شب همین هینوی میمونن که اید به هم یک دیگریش به نشون میتید که من اینه بینید اینی که با سیاتر بگاهی اید من همین خیلی هینوها میمولیم خورسندی ها میکنیم شب نشینی ها کرده از خدا فقط روزهای نیکه میطلبیم زمان تین شود این همه کارها نیت های نقص کرد برای نیت های نقص برای تینجی آبادی خاندان آبادی زمان آبادی مملکت براش همه این کارها همه از یکمش از سلامتی درخواست می شود چلپک میکنن بخورساق میکنن بوی تف میکنن که ارواحهای گذشته ها از مهم خورسند شوند راضی شوند باز تا امساله خدا تنی صحت کدی رسانت گفته نیت های نقض میکنند و پگه همین هینوکی از پگوی کتی این رنگ میکنیم پگوی میکشیم باز رنگش خوشرو شود گفته از همون چلپک های روغنینه گفته روغنش هم میمالن که این ولی قلف زند این جدا هم خوشرو میشد رنگش بلند میشد قلف زند گفته کش رنگش بلند شده خود یک جلو بخش میشود برای همین از همون بچه گومو با چلپک روغنش گفته میمالدیم که همین جدا هم جلوهای نغز میداد با یک دیگر اومو با خورسند نشان میدادیم دستی کی خوش رو که هیناش نغز گرفته است گفته همین خیلی خورسندی ها کتی پیشواز میگرفتیم ایدو ایام رو بسیار خوب و اکنون من دیدم که در اینجا بازی خواهرچه ما ایستادن مویهای دراز دارن بگاهید همه تازه پاکیزه میشد حبازی کرده موهای ششته مایده میکنن چیل کاکوله میگن که
چیل میبافند. این رمزی کن باینده به دخترها به بخت شود، کلان شود، پیر شود، پیری به دولت شود گفته دخترای توی نشدگی توی شوند، بختشون شده شود میگن. کلین ها بیاریم گفته نیت میکنن. انا همین با همین نیت موقع میبافند، اید پیشواز میگیرن. مرحمت بیاید نباشه تماشا بینان عزیز حاضر بافتنی همین چیل کوکولونی دخترکان زیبا را یک جای میبینیم. من جملکم میبافیم که با عینه مش دراز شود، کشاده نمیشود پستش سانی، گل نمیکند. من همین کارای کنن اگر موهاشون همه که همه ضعیف مو کتی موی ملی کتی ضعیف زیباش با پشتکش پر باشد با چطور میزیبد موی دراز این عمری دراز. مو جدا چیزی وای هست که آدمیزاد میشه جدایم اوایل کردنش در کار. مو ریزدم وای موی تگی تاک برفته گور کده میمونده موی همین ریختگی شانه بریزد که عمرش همین تاک برین موش هم دراز شد و عمرش هم دراز شد گفته. و البته من تربیون عزیز طوری که ما دیدین دخترچه ما رو خیلی هم زیبا کرده زنهای ما. چیل کاکل با فکرم بافتادن؟ چیل تشود منه مویکش اخیری من کند بافته شدم بعد آدم اینم عرف عادتش است. من اینم این تو میکنن که برش به برتیت، قدش به قدتیت، عمرش به عمرتیت. خدایا خداوندو دختر کم نیوری کم کلان شده عروسی بهم خدا لایق بیند و مویکاش هم تو بافته گیریم گفته مویش مایده کده همین عرف عادت موی کیسی. رمضان به من فرزندامو هممو خرد و کلان من موهای مایده کرده بچه کویا هنو مولده دستامو به اسمه مولیده خدا تنجیتیت قاشقاشون به این فایدهشم هست هر جهت قاشقاشون سیاه شد قاش چشم به میمولن اینه که فایدهش کلان گفته. دیومش همین که روز ایده ایام به اینم یک خصلتاش هست که این اکون خدا روز نیک من اینو گفته گوشون برین که روز کوی نیک شود ایم سال این چاقی هم ساق و سلامتی که خدا رساند گفته هر نیتش گفته هر انسان همین روز ایده ایام وای میکند پیشواز میگیرن. همه سمرقندیان اهل اویلاشان کتی من اولش زمانمو تین شود هموشونه تبریک میکنم این ایدی رمضان کتی خدا این سالم این چقدر ساق و سلامتی کتی رساند همومو بی درد و بی رنج زمانمو تین شود بچه کمو یا حضور و حلاوتش دیده هم یکمو خدا پیری به دولت و به عزتی به خدا رساند و ساق و سلامت رساند و گردیم. خدایا خداوندو همین اهل سمرقند ما بتون دنیا اول دنیا تین شود. خدایا خداوندو من همین ایدکای رمضان به خدا رسانده است. هم یکم ساق و سلامت خاندانمو کتی فرزندکمو کتی نیورهمو کتی دختر و پسر و دامادمو کتی خدا رساندگیش به شکر میکنیم. خدایا خداوندو همین تو همین چوقه تانسته نتانسته داشته نداشته گوهیم روزی کشه خدا به درگاهش قبول کند. الهیم این سال هم میکنم خدا همین روز رمضان به فرزندکمو کتی خدایا خداوند همسایه کمو گذره کمو کتی وطنمو کتی همه خیشا کتی تورا کتی خدا رساند. این سال غنیمتی ما تا سال دیگر با سال دیگر همی کمو ساخت سلامت الهی کم رساند. همه هم تنی صحت خاطری جمع دلی بیغمشتیت خدای خداوند آمین رب العالمین. Oh
نه هر بهار عاشق شده با نگاری در جهانی پر نگار عاشق شده التهای کاکلی یاره اگر بر باد رفت با جمال های موی آبشار عاشق شده با جمال های موی آبشار عاشق شده بیکرانی های دنیا تا بیغنجه در کنار با کناری دلبرانی جان نثار عاشق شده تا به قدری زندگی نقهای آن رسید بر جبینی پرغمی سنگی مزار عاشق شده بر جبینی پرغمی سنگی مزار عاشق شده
тамошобинони азиз, барномаҳои мо давом доранд. Занҳои бо ҳунар занҳое ҳастанд, ки давомдиҳандагони ҳунарҳои якчанд асраи аҷдодон, авлодон, падарон ва модарони бузурги худ мебошанд. Ва мана бинед, ки дар ин рӯзҳои иду айём анъанаҳои қадимаро давом дода бо дӯхтани мана ҳамин гуна камзулчаҳои қадима ва чапонҳои қадима машғуланд ва ҳамчунон момоёни калони мо бо дӯхтани дигар чизҳо машғул ва шуғл меварзанд. Мо мана дар байни ҳамин гуна занҳои моҳир нишастаем ва мана таври дида истода бисёр ҳам бо як маҳорати хуб ин чизҳоро онҳо дӯхтаанд. Ҳоло мо аз онҳо пурсон мешавем. ойтиҷони азиз, бигӯед, ки мана аз кай боз шумоён бо ҳамин кор машғул ҳастед? мо дар калона мо ин корҳои мошиначигӣ кати машғул будагӣ, ҳамин давоми корҳои онҳоро модарамо баъд аз модарамо моҳон мана инҷа набераи калонашон, ман набераи хурдтаракашон мебошам, ки мана ҳамин ҳунарҳо кати моҳон машғул шуда омаисодем то ҳамин қатара вақта иди рамазон ба пештара мондагӣ удумҳо, ки ин ҳамин чизҳои либосҳои нав мепӯштагӣ барои ҳамин моҳон ин чизҳои ҳамин ҳамсояҳоя дӯхта митем вайҳо идба пӯшта мебароянд, хурсандӣ мекунанд. Якта ҷомая чанд рӯз ба медӯзед? Якта ҷомая 2 рӯз ба 3 рӯз ба ям дӯхтан мумкин. Аммана инаша бисёрам душвор дӯхтанаш. Чунки ина ҷидуям дӯхтанаш майда медӯзем, майда кор. Барои ҳамин инаша 1 ма 15-20 рӯз ба ин буд мушуд. Дар байнас аз чиҳо иборат матоҳоя? Ин рояш велюр. мағзаш па ина мобайнаш па ватин мемонем. Барои ки инту рост, инту барахш истоагеш, ин астараш. Инам мобайнаш па ватин мондагӣ, инам велюр, идба инам пӯшем гуфта оварда додан мана ҳамин хел дӯхта тайёр карда мондем. Аз пахта ҳам истифода мебаред? Аз пахта ҳам истифода мебарем. Мана инаш мобайнаш па пахта. Мана инаш велюри салбигар хел ина вай мегӯн велюри биҷир мегӯн оддӣ. Барои ҳамин ина мобайнаш па пахта мондагӣ мана. Тамошобинонӣ, ҳозир ман ҳам як биёед ҳаминро як пӯшида бинам, кани гарм аст ё ин ки не? барои хурсандӣ карда иди рамазонро ҳамроҳи меҳмонон пешоз гирифтам. Ман ҳам тайёр шудам ва мана бо дастани моҳири ҳамин гуна занҳои бисёр ҳам хуби мо, занҳои ҳамин гузар, ҳамин гуна камзулчаҳои гарм, зебо ва шинам дӯхта шудааст, ки мана бинед чӣ гуна ба ман лоиқ омадааст. дӯстони азиз, мана тавре шумо дида истодед, дар пеши мо якчанд намуди ҷомаҳо истоданд. ҳоло мо мепурсем, ки кадомаш аз кай боз то давраҳои мо омаданд ва дар чӣ гуна рӯзҳо бояд ки онро истифода баранду пӯшанд. Марҳамат, дар дасти шумо чӣ хел намуди ҷома аст? манам хел зираги ранга мекадем, инаш домоти, инаш мен одамиёна кавуд мепӯшам, мен вайҳоба одамои пир. гай солдан сол мана замоно тараққӣ кайсаст, мани хел велурҳои кавуд буромса, велурҳои мани хел биҷиру ҳама хелинго буромайсаст, ранга ба ранга. яъне ки бо гузаштани замон матоҳоям дигар шуданду дигар хел шуисаст. Акун замоно дигар хел дӯхтоям дигар хел шуд. Пештар пахта буд, акун ватин шуд. бари бира манами тӯйҳо ба тазиҳо ба ҳама вақт бечапон беҷома коромо тӯру намбиёд. ҳама вақт мардҳо мепӯшанд. пешаш сали дигар хелтар буд. Мана мо дида истодаем, ман инҷош пештар акун ман инҷо мебастанд, акун ҳозир ин хелинго не. акун мана ҳам тека вай мекунанду мемонанд.
بیشتر من میدونستم که مثلا بابای خودم به میبستگی کمرچور بسته نماز خونده با این دک شده هم خیلی کپو کارو بود. بابای آمده طلب کردن که من به امخی کو زیرگی تیار کرده تید من روزکی اید پوشم. یک کس اینا میخواهد، یک کس اون خیلی ولوره میخواهد. тамошобинони азиз ва пири калони ҳамин оилаи ҳамин дӯзандаҳои моҳире ки ҳоло ҳозир мо дидем ҷомаҳои хушрӯи тоқаҳои заринро медӯзанд Пӯлод онаҷонамон мебошанд ва ин кас давомдиҳандаи анъанаҳо ҳастанд. чанд сол боз шумо бо ҳамин кор машғул ҳастед? 45 سال بوده. بچگیم که 45 سال بوده. مادرمو همین کار با اونامو همین کار با بودن. اوایو مامان با ماندگی نشانه این کارو. من اینا گفته جای نماز کوی مردکو وای با میرو نماز با. бале бо сарварии Пӯлод онаи меҳрубон ҳама наздикон занҳо хешовандон барои иди рамазон тайёрӣ дида ҷомадӯзӣ мекунанд барои наздиконашон бо ҷойнамозҳои ҳаррангаву зебо ва барори корашонро дархост мешаванд аз даргоҳи худованд. лавҳаҳое ки шумо тамошо карда истодед аз гузари қадимтарини шаҳри Самарқанд бо номи Мадрасаи Сафед таҳия карда шудааст. маълумоти мухтасар гуфтанӣ ҳастем оиди тарихи ин гузари Мадрасаи Сафед дар асрҳои 14-15 дар қисми ҷанубии шарқии шаҳри Самарқанд сохта шуда яке аз машҳуртарин мадрасаҳои Самарқанд ва Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. дар ин мадраса бисёр одамҳои олимҳо таҳсил бузургҳо таҳсил гирифтагӣ масалан Абдураҳмони Ҷомӣ Али Қушчӣ дар ҳамин мадраса бобои ман Исомиддин гуфтагӣ мударрис будагӣ. дар ин аввал ин мадраса будагиву баъд аз мадраса ки вақтҳои вайрона шуданд ина ба масҷид табдил додагӣ. ҳамон ғиштҳои мадрасая гирифта аз дигар масҷид ба масҷид сохтагӣ. бисёр одамҳо дар инҷа таҳсил гирифтагӣ илм омӯхтагӣ. дар ин маҳалла ҳама ҳунармандҳо олимҳо донишмандҳо гузашта табибҳо гузаштагӣ мебошанд ки то ҳолия давом дода рафтааст. дар оянда умед дорем ки мадрасаи номбурда таъмирталаб ки ҳаст таъмир гардида боз дар хизмати халқ мешавад. мо бошем ба ҳамаи истиқоматкунандагони ин гузар ва онҳое ки барои таҳия кардани барномаи мо аз наздик хеле ҳам ёрии калон расондан миннатдорӣ баён мекунем ва ҳамаи шумоён аҳли Самарқандро бо иди мубораки Рамазон табрик мегӯем. рӯзи арафа занон духтарон дар дастҳояшон ба дастҳояшон ҳиноҳо мемоланд, мӯйҳояшонро ранг мекунанд, ҳино мекунанд. албатта ин аз яке аз расму русумҳои халқи худамон аст. мана имрӯз рӯзи идалфитр яъне иди Рамазон аввалан ҳамаи шумоёнро ҳамаи мусулмонони вилояти Самарқанд бигзор ҷумҳуриё аз таҳти дил бо иди Рамазон табрику таҳният карда ба шумоён умри дароз, ризқи фароҳ, имони муҳаммадӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. аввалан дар ин моҳи муборак чӣ ибодатҳо намозу рӯзаҳо кардагӣ бошед ба даргоҳи илоҳӣ қабул шуда бошад. чихеле ки ҷаноби пайғамбар алайҳиссалоту вассалом дар ҳадиси муборак гуфтанд касе ки бо саршавии Рамазон хушу хурсанд шаваду бо тамом шудани Рамазон ғамгин шавад ҳаром мекунад худои таоло ҷасади ӯро бар ҷаҳаннам гуфтанд. ҳамин хеле ки будааст ҳар яки ману шумо ҳамин моҳи мубораки Рамазонро ғанимат донистем. ҳаддан имкон дар ин моҳ ибодатҳо рӯзаву намоз дигар ибодатҳои нофиларо ба амал иҷро кардем. бигзор ҳамин ибодатҳо даргоҳи илоҳӣ ба қабул шуда бошад. тамошобинони муҳтарам, он лавҳа ва сурудҳои дилнишин ки имрӯз мо барои шумоён тайёр кардем ҳамааш барои хубу болида гардонидани кайфияти шумоён мебошад ва дар ҳамин ҷо бо шумоён хайру хуш мекунем.
البته از آن که برنامه نوبتی ادبی موسیقی شام سمرقند موافق آمده است به جشن عید رمضان، ما خیلی هم خرسند و سرفرازیم و بار دیگر همه شمایان مسلمانان اهل سمرقندی سرسبز خرم را با امروزه عید از ته دل تبریک و تهنیت میکنیم. همیشه صحت و سلامت باشید، خانه آباد باشید و همه نیت های شمایان ما هم امید میکنیم که به درگاه خداوند کریم قبول گردد. خیر تا هفته آینده صحت و سلامت باشید. بگشتی در دام من، اول شدی رام من، بگشتی در دام من، حالا چرا بد کنی بشکست نام من، حالا چرا بد کنی بشکست نام من، اول شدی رام من، بگشتی در دام من، اول شدی رام من، بگشتی در دام من، حالا چرا بد کنی بشکست نام من، حالا چرا بد کنی بشکست نام من. دلبری ابرو کمان قامت سروی روان با خنده نیم نیهان دل مرا مسوزان. دلبری ابرو کمان قامت سروی روان با خنده نیم نیهان دل مرا مسوزان. اول شدی رامی من، بگشتی در دامی من، اول شدی رامی من، بگشتی در دامی من، حالا چرا بد کنی بشکست نامی من، حالا چرا بد کنی بشکست نامی من. شما جامی مایی که به تو من نوش کنم، بشکنه دستم اگر غیر در آغوش کنم. سر شما جامی مایی که به تو من نوش کنم، بشکنه دستم اگر غیر در آغوش کنم. تو وقتی من در جهان دلبری ابرو کمان، تو وقتی من در جهان دلبری ابرو کمان. وزیر صاف آسمان توی وقتی جاویدان، وزیر صاف آسمان توی وقتی جاویدان. اول شدی رامی من، بگشتی در نامی من، اول شدی رامی من، بگشتی در نامی من، حالا چرا بد کنی بشکست نامی من، حالا چرا بد کنی بشکست نامی من.